여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 오늘은 마태복음 24장 15절입니다. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 15. 그러면 너희가 선지자 다니엘의 말한 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, 그들을 진저 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 이제 이 성경 예수님께서는 이제 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 거든 하는 다니엘의 이야기를 했습니다. Aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces huyan, dice. 여러분 다니엘서 9장에 보면은 Cuando vemos en el libro de Daniel, 11이라는 이야기가 나와요. habla acerca de 70 semanas. 저는 다니엘서 9장 24절에 보면 내 백성과 거룩한 성을 위하여 En Daniel 71일로 capítulo 9, 기한을 24 정했다고 dice, 말하고 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al 그래서 pecado. 여기 와서 71일로 기한을 정했다. Y así decidieron 70 semanas. 그래서 이제 내 백성과 내 거룩한 성을 70일로 기한을 정하였나니 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영속되면 영원 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 그러니까 지금 이 다니엘이 글을 쓸 땐 다니엘은 포로로 잡혀 있는 El libro de 상태에서 Daniel 글을 fue 썼습니다. escrito por el mismo profeta Daniel cuando estaba encarcelado. 내 백성과 거룩한 성이라는 건 예루살렘 성을 위하고 그 다음에 이스라엘 백성을 위한 거예요. Tu pueblo y sobre tu santa ciudad que describe aquí se refiere a Jerusalén, a Israel. 이대로 기한을 Dice 정했다고 que 말해요. 70 semanas fueron las designadas. 그 71일 기한을 좀 더 읽어 내려가 보면 이렇게 되어 있습니다. Entonces, si vemos más abajo, dice lo siguiente. 이제 다니엘 9장 25절에 그러므로 너희는 깨달아 알지니라 예루살렘 성을 중건하는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자 왕이 나이까지 En 7일에가 el capítulo 9, versículo 62일에가 지날 25. 것이요. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos 한 angustiosos. 일에는 7년이라는 사실을 잘 알고 있죠. Sabemos muy bien que una semana tiene 7 días, 그럼 한 일에는 pero 7년입니다. aquí una semana significa 7 años. 그래서 예루살렘과 백성을 위해서 너무 길게 하지 아니하고 71회로 기한을 정해서 Por eso 그들을 para 복되게 Jerusalén 하려고 y para el 했다는 pueblo no darle mucho tiempo, le dio 7 semanas y 62 semanas más. 그래서 여기서 25절 그러면은 깨달아 알지니라 예루살렘 성을 중건하라는 예루살렘을 중건하는 영이 Y 날 así 때부터 se continúa en el 기름 versículo 부음을 받은 25. 자고 Sabe 왕이 pues y 일어나기까지 entiende que desde la 7일에와 salida de la 62일에가 orden para 지날 것이다. restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 그러니까 예루살렘을 중건하라는 그날부터 시작해서 기름 부음 받은 자 왕 예수 그리스도가 오실 때까지 7일에와 62일에가 지나는 69일에가 지난다. Eso quiere decir que desde la restauración y la edificación de Jerusalén hasta la llegada de Jesús habría de pasar 7 semanas, 그러니까 70일에 가운데서 7일에 62일에가 지나면 62 semanas. Si son 7 semanas y 62 semanas más, 69일에가 지나가게 됩니다. significa que en total son 69 semanas. 그런데 여러분 다니엘 9장 24절이 말하는 것은 Pero a lo que se refiere el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 es 내 백성과 거룩한 성을 위하여 70일을 기한을 정하였나니 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la 맞아 prevaricación. 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영속되며 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. Y ungir al santo de los santos. 여러분 기름 부음을 받는다는 말은
그리스도라는 El que sea 말이죠. ungido con aceite, eso representa a Jesús. 지극히 거룩한 자가 누굽니까? ¿Quién es el santo de los santos? 예수께서 그리스도가 되셨다는 것입니다. Significa que Jesús se convirtió en Cristo, 예수께서 기름 부음을 받았다는 que 것입니다. Jesucristo fue ungido con aceite. 그 예수님이 기름 부음을 받고 그리스도가 되신 무슨 일을 하십니까? Después de que Jesús es ungido con el aceite, ¿qué es lo que tiene que hacer? 허물이 마치며 Entonces aquí dice, terminar la prevaricación 죄가 끝나며 y poner fin al pecado 죄악이 영원히 속해지는 영속되며 y expiar la iniquidad 영원한 의가 드러나며 para traer la justicia perdurable 이상과 예언이 응하며 y sellar la visión y la profecía 또 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 y 받는 ungir al santo de los santos. 예수 그리스도께서 오시는 걸 가르쳐 말하는 거예요. Se refiere a la llegada de Jesús. 근데 여러분 여기 재밌는 게 뭐냐면 Pero lo más interesante de esto es, 예수님 오시면 세상에 허물이 마치며 죄가 끝나게 dice que 된다. cuando Jesús venga a la tierra, el pecado y las faltas van a desaparecer. 사람들은 죄가 끝난다. Las personas al escuchar que el pecado puede terminarse, 죄가 끝난다. 그 사실에 대해서 상당히 많은 의혹을 가지고 있어요. sobre esta verdad muchas personas juzgan y critican. 매일 죄를 짓고 하거나 Si nosotros a diario cometemos pecado y hacemos el 죄를 mal, 끝낼 수가 있어. ¿cómo podríamos ser libres del pecado? 근데 여기서 죄가 끝나면 허물이만 죄가 끝나면 죄악이 영속되면 영원한 의가 드러나요. Pero aquí dice que si somos perdonados, seremos perdonados eternamente, dice. 이제 다니엘이 이 글을 기록했을 때 Cuando Daniel escribió estas palabras, 그 당시에 유대인들은 어떻게 알았어요? ¿cómo supo en la época de los judíos sobre esto? 하나님께서 하늘나라에 있는 성전 모양 그대로를 모세를 시켜 이 땅에다 Dios 짓게 했어요. mandó a Moisés a construir el tabernáculo tal cual como había visto en el monte Sinaí. 그것도 지난번에 얘기했지만 제사장이 죄를 범했어요. Entonces, cuando el sacerdote cometía algún pecado, 온 회중이 죄를 범했어요. cuando algún representante cometió el pecado, 들이 죄를 cuando 범했어요. los representantes de cada tribu cometieron 죄를 pecado, 범했어요. o cuando alguna persona común cometió el 죄 pecado. 제사에 네 가지 규정이 Hay 있어요. 4 tipos de expiación para los 근데 pecados 그들이 무슨 죄를 범했든지 간에 y siempre cometían el pecado. 이제 그들은 항상 양을 잡아다가 하나님 앞에 제사를 드리면 그들 죄 Y 사함을 por 얻었어요. eso cada día siempre tenían que ofrecer sacrificio para limpiar sus pecados. 근데 여러분 그들이 죄를 사함을 받았지만 Aunque eran expiados de sus pecados, 제가 이야기한 것처럼 pero como les mencioné antes, 이 살원 우리 이 지구 위는 시간계에 속해서 시간이 계속 흘러가고 있는 ya que nuestra vida se encuentra en el mundo temporal, es algo pasajero. 만일에 흐르는 물 위에다 내가 어떤 나무 가지를 떨어뜨리면 Si yo pongo una rama en el agua del río, 그게 지금 그 자리에 있는 저 물을 따라 흘러가 no se quedaría en un mismo lugar, sino que sería llevado por la corriente, 버려지는 것이. sin importar cuál sea. 지금 우리가 있는 이 시간은 시간계이기 때문에 Lo importante es que estamos en el mundo temporal, 내가 가지고 이 시간은 그냥 머물러 이 시간은 계속 흘러가기 때문에 ya que el tiempo fluye a cada momento. 지금 내가 여기서 방송하는 이 시간인데 Ahora yo me encuentro transmitiendo por este 이 programa, 시간 좀 있으면 한 달 후 전이 되고 한 달 후가 되고 pero dentro de poco, en un mes, 그다음 두 달이 지나고 dentro de 6 meses, 1년이 지나고 pasando años, 10년이 지나고 10 años. 아 내가 10년 전에 그때 방송을 Hace 했는데 10 años tuve la oportunidad de transmitir por los medios de comunicación, 그때로 돌아갈 수가 없는 겁니다. pero yo no podía regresar a esa época. 그때는 죄를 사는 양을 잡아 Aunque 피를 nosotros 뿌려 tomemos un cordero y sacrifiquemos y esparzamos su 그 sangre, 피가 영원히 속하죠. 시간계 그냥 흘러갑니다. no puede salvarnos eternamente, por eso se encuentra en un sacrificio temporal. 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jesús vino a esta tierra para morir en la 예수님 cruz. 십자가에 못 박혀 죽은 그 제 피를 가지고 Entonces, con la sangre de Jesús, 이 땅에 있는 재단에다가 피를 뿌린 게 아닙니다. no deben rociar más la sangre en la tierra. 이 땅은 시간계이기 때문에 제 피를 뿌려 금방 그 시간 지나가 Ya que 버리게. estamos en un mundo temporal, aunque hagamos un sacrificio, eso va a quedar en el pasado. 땅에 재단에 피를 뿌렸다면 Y si ha echado la sangre en la tierra,
땅에 뿌린 피가 그 당시 죄를 사하지만 Aunque tal vez puedes limpiarnos del pecado de ese momento, 금방 시간이 지나가 버리기 ya 때문에 que el tiempo pasa inmediatamente, 다음에 지은 사람의 죄를 사할 수가 없었습니다. no podría limpiar el pecado que vuelve a cometer luego. 지을 때마다 양을 잡아야 하고 Cada vez que comete pecado tiene que tomar un cordero. 죄를 지을 때마다 피를 흘려야 합니다. Cada vez que comete pecado debe derramar 그러나 sangre. 예수 그리스도의 죽음은 그와 같지 않습니다. Pero la muerte de Jesús es muy diferente. 예수님의 죽으실 때 그 피는 이 땅에 있는 제단에 뿌린 게 아니고 La muerte de Jesús no fue el sacrificio hecho en esta tierra. 피를 가지고 하늘나라 제단에 가서 뿌리셨어요. Esa sangre fue esparcida en el templo que se encuentra en el reino de los cielos. 10장이 그 이야기를 아주 정확히 얘기해 En 주는데 Hebreos 10 nos explica con detalles sobre este tema. 이 10장 10절에 보면은 Si vemos en Hebreos 10:10 dice, 이 뜻을 찾아 예수의 몸을 단번에 드시면 우리가 en 거룩함을 esa 얻었다고 voluntad 그랬어요. somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 예수 siempre. 그리스도 십자가에 못 박혀 죽으면 우리가 Mediante la 거룩해졌다는 거예요. ofrenda de Jesucristo en la cruz pudimos ser justificados. 11절에 뭐라고 말해요? ¿Qué dice en el versículo 11? 예수님의 제사와 다른 Y ciertamente todo sacerdote está día 이 tras día. 땅의 제사들은 제사장들의 Habla 제사. de los sacrificios hechos por los sacerdotes del tabernáculo de esta 11절에 tierra. 하고 있습니다. De eso habla en el versículo 11. 제사장마다 매일 서서 Y 성경에 자주 ciertamente todo 갔던 제사들. sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los 이 mismos sacrificios 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거든요. que nunca pueden quitar los pecados. 이 제사는 언제든 죄를 없게 하지 못하고 Nunca pueden quitar los pecados. 그 당시 죄만 씻을 수가 있어요. Solamente pueden quitar los pecados 오직 momentáneos. 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 Pero 앉았다. Jesús, habiendo dado una ofrenda eterna, se sentó a la diestra de 그러니까 Dios. 그리스도의 십자가에 죽으심을 흘린 그 피하고 Entonces, esa sangre derramada, 이제 그 구약의 제사장 양이나 esa 소를 잡아 ofrenda 드린 hecha en la 제사와 época de los israelitas en el tabernáculo y el sacrificio que hizo Jesús fue muy diferente. 양이나 소를 잡아 드린 그 제사는 그 당시 죄만 Los 사하지. sacrificios que se hacían en aquel entonces solo limpiaban temporalmente. 그러니까 영원토록 하는 것이 불가능해요. Por eso no podía limpiar eternamente, porque estaba en el mundo temporal. 피가 영원한 하늘나라에 가서 피를 뿌렸기 Sin 때문에 embargo, la muerte de Jesús y su sangre fue echada en el reino de los cielos. 능력은 영원했다는. Significa que Él nos limpió por la eternidad, 하늘나라에서 피를 영원히 죄를 속했기 때문에 ya que en el reino de los cielos Él limpió los pecados. 이제 다니엘서 얘기한 9장 24절 이하에 그걸 얘기하는. Por eso el libro de Daniel capítulo 9:24 habla sobre eso. 내 백성과 거룩한 성을 위하여 70 semanas están determinadas 11회로 기한을 정하였나니 sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad 허물이 마치며 그랬습니다. para terminar la prevaricación 죄가 끝나면 y poner fin al pecado. 여러분 전에 구약시대 때 양을 잡아 드린 그 제사는 죄를 사하긴 했지만 Las 끝내지는 못했어요. ofrendas hechas para expiar los pecados tal vez limpiaban en ese momento el pecado, pero no limpiaba por completo. 왜냐하면 죄를 지었을 때 제사를 드린 죄를 Porque cuando 사했죠. cometía un pecado y ofrecía sacrificio, entonces su pecado era 죄를 사하긴 limpiado. 했지만 Aunque era limpiado, 죄를 끝내지는 pero no 못해. lograba terminar por completo con el 그 pecado. 죄를 끝내질 못했어. No podía deshacerse por completo del pecado. 그래서 계속 죄를 지을 때마다 또 제사를 드리고 Por 제사를 eso, 드리고 cada vez 했기 que 때문에 cometían el pecado, tenían que ofrendar muchas veces sacrificios de expiación. 죄를 위하여 피를 흘리고 죽어가는 양을 계속해서 Ellos 보아야 todo 했어. el tiempo tenían que ver cómo se derramaba la sangre del cordero por sus pecados. 근데 이제 다니엘 24장이 무슨 얘기를 합니까? Por 24장 eso, ¿qué dice Daniel en el capítulo 9:24? 허물이 마친다. Terminar la prevaricación, 난다. poner fin al pecado 죄악이 영속된다. y expiar la iniquidad 영원한 의가 드러난다. para traer la justicia perdurable. 그 당시 사람은 생각했습니다. Y las personas se preguntan, 이게 무슨 소리야? ¿a qué se refiere esta palabra? 어떻게 우리가 매일 죄를 죄가 끝나지? ¿Cómo es que el pecado puede terminar por completo? 영원히 속해지지? ¿Cómo el pecado puede ser limpiado por la eternidad? 난 의가 드러나지? ¿Cómo podría suceder esto? 이상과 예언행하는 뭘 말하는 거야? ¿A qué se refiere este contenido? 다니엘서 9장 24절 읽어도 Por eso cuando yo leía Daniel capítulo 9:24 no podía entender 어떻게 죄를 영원히 속해? cómo el pecado puede ser limpiado eternamente. 죄를 영원히 씻을 ¿Cómo 수가 el 있어? pecado puede ser limpiado perfectamente? 미안한데 Es absurdo. 그게 어떻게 가능해? ¿Cómo eso puede ser 왜 posible? 그렇게 될 수 없어? Es imposible. 그들은 그렇게 Pero 생각했어. ellos pensaron de la siguiente manera. 분명히 En la Biblia dice, 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. y dice aquí, y ungir al santo de los santos.
예수 그리스도께서 그리스도가 됐을. Cuando Jesús vino como Cristo, 예수 그리스도께 이 땅에 오셨을. cuando Jesús vino a esta tierra, 허물이 끝나게 된다. toda falta termina, 즉 허물이 마치며 toda prevaricación termina, 끝나며 pone fin al pecado 죄악이 영속된다. y expía la iniquidad. 구약의 양들은 죄를 사했습니다. Los corderos del Antiguo Testamento limpiaban los pecados. 그러나 하나님의 어린 양 되신 예수님은 죄를 Sin 끝내버렸습니다. embargo, el Cordero de Dios, Jesús, acabó con el pecado. 죄가 끝났다면 Si acabó el pecado, 다시 죄가 없다는 걸 significa que ya no hay más pecado. 이해가 안 갑니다. ¿No pueden entenderlo? 우리가 매일 죄를 Si 지으면 yo cometo siempre pecado, 어떻게 다시 죄가 없어? ¿cómo me pueden decir que no tengo pecado? 잘 모르죠. No entienden, ¿verdad? 그래서 말합니다. Por eso es que nos dicen, 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, dice. 하나님 우편에 앉았어요. Jesús se sentó a la diestra de Dios. 들어보세요. Yo pensé, 예수님은 하나님 우편에 앉아 계신다고? que Jesús se sienta al lado de Dios. 어떻게 우리가 매일 죄를 짓는다 ¿Cómo 하나님 es que 우편에 si cometemos siempre pecado, Jesús puede estar sentado al lado de 짓는 죄를 Dios? 사해야지. Él debería limpiar los pecados. 그래서 하는 분이 예수님인데 Si Jesús es quien limpia los pecados, 죄를 si 짓는데 yo cometo pecado diario, 예수 왜 하나님 우편에 계세요? ¿cómo es que usted puede estar sentado al lado de Dios? 내려와서 우리 죄를 마저 사해 주세요. Tienen que limpiar todos mis pecados. 그래야 할 겁니다. Así debería ser, ¿no? 아닙니다. Pero no es así. 그럼 예수님 어디 계세요? Jesús ahora ¿dónde se encuentra? 하나님 우편에 앉아 계시. A la diestra de Dios. 왜 하나님 우편에 ¿Por 앉아 qué 계시? se encuentra sentado a la diestra de 죄를 Dios? 끝냈기 때문에. Ya que acabó con el pecado, 죄를 완벽히 씻었기 때문에. ya que limpió perfectamente los pecados, 죄에서 온전히 건졌기 ya que 때문에. nos salvó 100% de los pecados. 지금 예수님은 하나님 우편에 앉아 계시. Ahora Jesús se encuentra sentado a la diestra de Dios. 우리를 마쳤습니다. La prevaricación terminó. 끝났습니다. El pecado tuvo fin. 죄악이 영원히 속해 La iniquidad fue expiada eternamente. 영원한 의가 드러났습니다. La justicia perdurable ingresó. 놀라운 사실을 성경은 우리에게 이야기해 주고 있습니다. Una gran verdad nos da a conocer la Biblia. 생각하면 할수록 얼마나 감사한 일인지. Cada vez que lo pienso, no puedo más que agradecer. 우리 죄가 끝이 났다. Nuestros pecados se han terminado. 그래서 이제 주님은 그날 이후로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 Desde aquel entonces, Él dice que el nuevo pacto es este. 그걸 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하라. Pondré en sus mentes y en sus corazones. 그리고 다시 말씀하시기를 Y luego Él dice, 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시는 기억지 아니하리라. 여호와의 y nunca 말입니다. más me acordaré de esos pecados y transgresiones. Esto es palabra de Dios. 구약의 양은 우리 죄를 순간순간밖에 못 씻기 때문에 Ya que los sacrificios del tabernáculo solo limpian temporalmente, 우리 죄를 사할 수는 있었습니다. podía limpiar nuestros pecados. 다시 짓는 죄를 사하지는 못했습니다. Sin embargo, no podía limpiar los pecados futuros. 지을 때문에 그렇기 때문에 죄를 지을 때마다 우리는 가서 제사를 드리고 또 양이 죽고 Es por 죽어났어요. eso que cada vez que cometían el pecado tenían que sacrificar un cordero. 만일에 예수님께서 구약시대 양처럼 한 순간만 죄를 사한다면 이 땅에 있는 En 재단을 el 갖다 caso de que 피를 Jesús, como en 뿌렸다면 el Antiguo Testamento, solamente puede limpiar los pecados momentáneos o temporales, entonces la sangre que 그래서 derramó esta 수천 tierra, 번, 수만 번, 수억 번 죽어도 우리 죄를 다 사기에 부족하다. aunque Jesús muera millones de veces, miles de veces, no sería suficiente para limpiar nuestros 예수님은 pecados. 그렇게 하지 않았어요. Pero Jesús no fue así. 하늘에 속한 Él 성전에서 derramó su 피를 흘리고 sangre en el templo que se encuentra en el reino de los cielos. 그 피를 하늘나라 재단에 쏟았기 Y ya que derramó su sangre allí, 때문에 죄를 영원히 속였습니다. limpió nuestros pecados por la eternidad. 다니엘 9장 24절을 믿으시길 바랍니다. Espero que puedan creer en Daniel capítulo 9, versículo 24. 허물이 마치며 Termina la prevaricación, 끝나며 pone fin al pecado 죄악이 영속되며 y expía la iniquidad 영원한 의가 드러납니다. para traer la justicia perdurable. 지금도 제가 생각해 보면 Incluso ahora cuando lo pienso, 저는 정말 죄를 많이 yo he 지었습니다. cometido muchos pecados, 십자가의 피로 그 죄가 pero 다 씻어졌습니다. con la sangre de la cruz fueron limpiados todos mis pecados. 오늘 짓는 죄는 어디서 해결합니까? Entonces, ¿cómo voy a solucionar los pecados que cometo hoy? 십자가 외에 다른 방법 죄를 해결할 길이 있습니까? ¿Hay otro modo aparte de la cruz para liberarme? 십자가 외에 내 죄를 깨끗할 수 있는 능력이 Aparte de 있습니까? la cruz, ¿hay algún poder que pueda liberarme del pecado? 없습니다. No existe.
여러분 어제 지은 죄도 십자가로 말미암고 El pecado que ayer cometí por la cruz se limpió. 죄도 십자가로 말미암고 También el pecado que hoy cometí por la cruz se 짓는 limpia. 죄 십자가 외에 우리 죄를 속할 수는 다른 길은 없습니다. Aparte de la cruz, no existe otro método para limpiar todos los pecados. 그 양의 구약선의 양을 잡은 제사와 예수님의 피가 다른 것은 Por eso la diferencia entre el sacrificio del Cordero y el sacrificio de Jesús, 양의 피는 이 땅에 있는 시간계에 속하는 제단의 el 피를 뿌려줘. sacrificio hecho del Cordero en el tabernáculo forma parte del mundo temporal, 그러나 por lo tanto es 예수님의 피는 이 temporal. 땅의 시간계에 속한 그 제단에 뿌린 게 아니라 영원계에 속한 하늘나라에 있는 제단에 Pero 그 피가 Jesús, su 뿌려졌어요. sangre no fue echada en el mundo temporal, sino en el templo que se encuentra en el reino eternal de 그래서 예수님의 Dios. 피는 우리 죄를 영원히 속한 바 Es por 됐어요. eso que la sangre de Jesús nos limpió por la eternidad. 내가 10년 전에 지은 죄도 십자가로 해결됐지만 Ya el pecado que hace 10 años fue limpiado en la cruz. 오늘 짓는 그 죄도 십자가 외에 다른 방법으로 해결할 방법이 없습니다. Pero no existe otro método para limpiar. 또 내가 내일 어떤 죄를 No sé 지었는지 si yo tal vez mañana pueda cometer otro delito. o 그러나 algún 그 pecado. 죄도 십자가 외에 다른 방법으로 죄를 속할 수 있는 길은 전혀 Pero 없습니다. incluso ese pecado no puede ser liberado si no es mediante la 그래서 cruz. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 Por 없습니다. eso lo único que puede limpiar mis pecados es la sangre de Jesús. 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시 기억지 않아요. Por eso Él dice que ya no se acordará más de nuestros pecados y 맞았습니다. transgresiones, 이것을 사하셨은즉 ya que donde hay remisión de estos, 다시는 죄를 위해 제사 드릴 것이 없는. ya no hay más ofrenda por el pecado, dice. 성경 매일매일 양을 잡고 염소를 잡고 Antes 제사를 드려. sacrificaban corderos, diferentes animales para limpiar los 우리의 pecados. 모든 죄 완벽하게 해결됐기 때문에 Ya que eso limpiaba el pecado temporal, 우리가 죄를 위해 할 수 있는 게 no había 아무것도 없어요. realmente nada que podíamos hacer para terminar con el pecado. 다시 속죄 제사를 드리지 않아도 Pero ahora ya no es más necesario limpiar los pecados. 제사함을 받지 Ya no 않아도 됩니다. necesitamos recibir el perdón del pecado 이미 expiarlo de otro modo, 십자가에서 영원한 속죄가 이루어졌기 ya que fuimos expiados por la eternidad en la cruz. 언제든지 십자가에 못 박힌 예수를 바라보고 Por eso, cuando vemos a Jesús crucificado, 내가 태어날 때 지은 죄나 el pecado que cometí cuando nací, 죽을 때 죄나 hasta el pecado que cometeré cuando muera, 어느 시대를 sin 불문하고 importar en qué momento del tiempo me encuentre, 십자가가 우리의 모든 죄를 la 사한 cruz 것입니다. limpió todos los pecados que 그래서 existían. 여러분들의 생각을 버리고 Por eso, desechando sus propios pensamientos, 하나님의 말씀을 그대로 받으세요. acepten la palabra de Dios tal 다니엘 cual. 9장 24절에 Por eso en Daniel capítulo 9 versículo 내 24 백성과 dice, 거룩한 성을 70일으로 기한을 dice, 70 días les es designado para terminar 마치며 con la prevaricación 가 끝나며 y poner fin al pecado 영속되며 y expiar la iniquidad 영원한 의가 para 드러나며 traer la justicia perdurable 특히 거룩한 자가 y 기름 sellar la 부어 visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 전에는 내가 그 잘 몰랐을 때 En un principio, cuando yo no conocía bien, 정말 구약식으로 나는 그 속죄 제사를 yo 위해서 entendía el perdón del pecado como en el Antiguo Testamento. 매일 죄짓고 용서해 달라고 죄짓고 용서 Cada 그렇게 했어요. día que cometía pecado tenía que pedir perdón día tras día. 이제 전 구약 율법 Pero ya no 시대가 estamos más en la época del Antiguo Testamento de la ley, 되기 때문에 sino de la gracia. 제가 영원히 속해진 걸 믿습니다. Por eso yo creo que fui limpiado por la eternidad. 항상 주님 앞에 담대히 나갈 수. Por eso puedo salir con firmeza ante Dios. 제가 제 아들을 키웠습니다. Yo tengo a mi hijo. 어느 날 아들이 말했어요. Mi hijo un día me dijo, 나는 어떻게 예수님을 내 마음에 모시 그걸 이해가 안 가요. papá, yo no sé cómo recibir a Jesús a mi corazón. 아들이 말하길 내가 사과를 먹으면 사과가 내 속에 배에 들어가는 것처럼 Yo le expliqué que cuando comemos una manzana, la manzana entra a nuestro cuerpo. 예수님이 사과 같으면 먹으면 내 Si 속에 Jesús fuera una 들어오는데 manzana, podría fácilmente ingerirlo y que Él 내 entre en mi corazón. 안에 예수님 모셔드리 그걸 잘 몰라. Pero Él no sabía cómo hacerlo. 제 아들이 어릴 때가 너무 당연한 질문이죠. Es una pregunta muy común para un niño de su edad. 제가 아들에게 설명을 해줬어요. Yo le explicaba en aquel entonces, 사과를 내가 먹어. sí, como yo la manzana, 사과 뱃속에 들어가. entra a mi estómago. 만약에 호랑이가 En 있는데 el caso de que un tigre 이제 aparece, 이 호랑이가
어느 날 토끼를 잡아먹어. Y un día ese tigre devora a un conejo. 토끼가 막 깡충깡충 뛰다 호랑이에 먹혔습니다. Después de escapar, finalmente es tomado por el tigre 그 y 토끼가 devorado. 이제 호랑이 뱃속에 들어가서 흡수가 됐습니다. Entonces el conejo es tragado por el tigre y es digerido en el estómago del tigre. 그 호랑이 몸의 한 부분이 됐지. Termina formando parte del tigre. 예, 토끼는 이상도 토끼가 아니라 Ya no 호랑이가 existe 된 거예요. más el conejo, sino solamente el tigre. 이제 우리가 예수님의 그 먹는 건 그렇게 먹는 게 Por 아니야. eso es que a Jesús no se ingiere de ese modo. 마음으로 받아들이는 거. Se acepta desde el corazón. 예수님은 내 구주로 받아들이는 Se acepta a Jesús como nuestro Salvador. 나는 죄를 지었어. Yo cometí pecado. 나는 악을 행했어. Yo cometí el mal. 난 더러워. Yo soy sucio. 근데 예수님이 십자가에 못 박히시면서 Pero Jesús siendo crucificado en la cruz, 내 모든 죄를 다 담당하셨어. Él se hizo cargo de todos mis pecados. 그걸 내 마음에 받아들입니다. Eso es lo que aceptamos en nuestro 그럼 corazón. 예수님 내 죄를 십자가에 못 박히 내 모든 죄 담당하. 난 죄가 없네. Entonces Él se hizo cargo de todos nuestros pecados. Ya no tengo más pecado. 정말 나는 죄인이라고 생각했는데 Antes yo pensaba que era pecador. 내가 죄가 없다는 말을 어떻게 할 수가 있어? ¿Cómo yo puedo decir que no tengo pecado? 예수님을 향한 믿음이 들어와서 내 죄 사했다는 믿음이 나 죄인이 아니라고 말할 수가 Si 있어. no fuera por la fe de Jesucristo, entonces yo podría decir que no soy salvo. 복음이 내 마음 안에 들어 내 마음을 바꾸어 버렸어. Pero cambié mi corazón mediante la palabra. 복음이 내 마음 안에 들어와서 Entrando la palabra a mi 아, corazón, 내 죄가 사해졌구나. mis pecados fueron 그걸 limpiados. 깨닫게 했어. Me hizo entender eso. 그 너도 영구가 이 이야기를 들어야 돼. Por eso tú, Jungkook, tienes que entender esto. 주님은 사탕이나 과자만 먹어서 내 속에 Jesús no es 들어오시는 como 거야. una galleta que tú ingieres y por eso Jesús entra en 내 ti. 마음 안에 들어오시는 거야. Entra en tu corazón. 그 마음으로 Desde tu corazón 예수 내 죄를 사하셨구나. debes aceptar que Jesús limpió tus 죄가 하나도 pecados. 없네. Que ya no existen más los 그 pecados. 마음은 예수님 마음인데 그걸 내 마음에 받아들이. Cuando esa obra de Dios lo aceptas en tu corazón, 예수님 내 죄를 사했다는 사실을 cuando 받아들이. aceptas la obra de Jesús que limpió tus pecados, 처음에 씻었다고 그렇게 믿게 되면 si tú crees que Él te limpió de los pecados, 안에 예수님이 들어오신. Jesús ya ha entrado en tu corazón. 근데 그때 예수님 내 안에서 살아서 일을 Y 하셔. Jesús desde aquel entonces es quien se encarga de trabajar 제 en nuestro corazón. 아들에게 그렇게 설명을 해. Así yo le expliqué a mi hijo. 제 아들이 그 Mi 예수님을 hijo 받아들였어요. finalmente aceptó a Jesús en su 이제 제 corazón. 아들 속에 이제 예수님이 살아서 일하는 걸 볼 수 있어요. Ahora yo puedo ver cómo Jesús vivo trabaja en el corazón de él. 그러니까 제 아들 속에 살아 그걸 이끄는 걸 봤어요. Pude ver cómo Jesús dentro de él lo dirige. 그게 다니엘서 9장 24절. Eso es de lo que se trata Daniel capítulo 9, 24. 말씀드리겠습니다. Hasta aquí vamos a compartir. 감사합니다. Gracias.